नमस्कार. पडसाद्याच्या आयच्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज सकाळी लोकसभेत कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026, द डिलिमिटेशन बिल 2026 आणि युनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस जाला. ताचेर सध्या चर्चा चालू आसा आणि फाल्यां 4 ही बिलां पास जातली काय ना ते आमकां कळटलें. या सगळ्या बिलांचो जो मुखेल गाभो आसा आणि ज्या तरेन आमकां सत्ताधारी पक्ष सरकार सांगता की 33% रिजर्वेशन फॉर वुमन हो या सगळ्या बिलांचो मुखेल विषय आसा, ताका लागून ही तिनूय बिलां हाडला अशें आमकां सरकार सांगता. हे खरें आसा काय कितें आनी 33% रिजर्वेशन बायलांक मेळ्ळ्या उपरांत कितें घडटलें ह्या पुराय विशयाचेर आयज आमी हांगा चर्चा करतात. आनी चर्चा करपाक आमच्या मदीं हांगा 3 मानेस्त आसा. आमची पयली मानेस्त आसा राधिकाबाई नायक, फोंड्या नगरपालिकेची आदली नगराध्यक्ष, देंपो कॉलेजीची आदली प्रिंसिपल आणि अजूनही ज्यांनी रिटायरमेंट फक्त पेपरा खातीर घेतला, अजूनही जी हायर एज्युकेशनान कन्सल्टंट म्हणून वावुरतात, ती राधिकाबाई आमच्या मदीं आसात. आमच्या मदीं आसात डॉक्टर बबिता आंगले प्रभुदेसाय, मडगांव नगरपालिकेची आदली नगराध्यक्ष, दोतोर, एक बरी कलाकार. तांचे व्ह्यूज आमी हांगा जाणून घेतली. आनी आमची तिसरी मानेस्त आसा सिया शेख, स्वता एक बरी एंटरप्रेन्युअर आनी वेबीन सारक्या इनिशिएटिव्हांतल्यान हेर बायलांनी खास करून मुखार सरचे, बऱ्यो एंटरप्रेन्युअर जावच्यो ह्या खातीर ती नेमान वावुरतात. ह्या एकंदर विशयाचेर चर्चा करतना लेट मी स्टार्ट विथ राधिकाबाई. राधिकाबाई, 33% रिजर्वेशन बायलांक जाय, जे खूप चर्चा जाल्या आणि एकंदर सगळ्यांक दिसता की ते जाय. पूण आता हे बिल ज्या तरेन हाडटात, देर इज लॉट ऑफ ऑपोजिशन सेईंग की इट इज हरिडली बींग ब्रॉट किंवा हेर गजाली जाग्यार घालपा खातीर 33% रिजर्वेशनाचो मुद्दो मुखार काडला. तुमकां कितें दिसता ह्या बाबतींत? म्हाका खरें विचारीत जाल्यार इट इज डेफिनेटली नॉट हरिडली ब्रॉट. कारण सगळ्यांक याद आसतली की लोकल गव्हर्नन्सान जे रिजर्वेशन जालां ते 1992 जालां. आणि ताजे नंतर एवरी एफर्ट दॅट हॅज बीन मेड to bring reservation for women in legislatures and parliament, ते एक नाल्यार दुसरे कारणां लागून ते it has been turned down and it has not succeeded. Almost now from 92 to now, I mean it's almost 30 years we are struggling to try and see that women are able to get their rightful place in policy making bodies. And therefore देर आय दुरुस्त आय म्हणटा. आता तरी I hope that tomorrow's voting will result in the 33% being given to women. पास जालेच म्हणून ते इम्प्लिमेंट जावपाकूय बी खूबशे गोष्टी आसा जे जावंक जाय. सो दिस विल बी ओनली द फर्स्ट स्टेप म्हणटा तशें. ताजे नंतरूय बी द रोड, द वुड्स आर लोनली, डार्क अँड डीप म्हणल्यार जाता. सो we will just have to wait and see. एक म्हणजे पहिली सरकारान सांगिल्लें की आताचो जो सेन्सस आता चालू आसा तो नवो सेन्सस जाल्या उपरांत ही 33% रिजर्वेशन दिवचें. एंड नाव सडनली स्पेशल पार्लिमेंटरी सेशन आज घेवन दीस इज नाव लिंक टू डिलिमिटेशन. आनी हे डिलिमिटेशन जरी फक्त शब्द आसलो तरी आसतना आय हॅव द स्टॅटिस्टिक्स की सध्या जे आमचे 550 लोकसभेन सीट्स आसा दॅट वील ग्रो टू 815 आनी मागीर युनियन टेरिटरीचे वाडटले, गोंयानूय वाडपाची शक्यता आसा. सो हो सगळो जो प्रोसेस आसा, इज इट गोइंग टू बेनिफीट वुमन आणि 33% रिजर्वेशन आयल्या उपरांत बायलांक ते बेनिफीट? एक्झॅक्टली. इनफॅक्ट विमेन रिजर्वेशन बील जे पळय आशिल्लें न्ही, इट वॉज अ कॉन्स्टिट्युशनल हंगर म्हणटा तशें. मिन्स इट वॉज लॉंग ओवरड्यू. 2023 सगळ्या पार्लमेंटान युनॅनिमसली ते पास केल्लें. सो दॅट टायम द गव्हर्मेंट सेड की आमी 2026 सेन्ससाक रावुया म्हणून, बिकॉज 2011 सेन्सस वॉज नॉट हें जावं नाशिल्लें, कन्सिडर तांणी करूं नाशिल्लें. सो आज जेन्ना पळय 2026 सेन्ससाचो प्रोसेस 1 तारखेच्यान स्टार्ट जालो, जेन्ना पळय सेन्ससाचो कमिशनर जो पळय आसा तो स्वता सांगता की 2027 नक्की हे काबार जातलें. सो इन दॅट केस इतली गडबड करपाची कितें गरज आशिल्ली? दीस इज अ बीग क्वेश्चन मार्क. सेकंडली 2023 जेन्ना पळय हें बील पास केलें तेन्ना सगळ्यांची मागणी अशी आशिल्ली की बाबा तुमी हें इम्प्लिमेंट करात.
2000 जेन्ना पळय 29 परत हें जातलें तेन्ना इमिजिएटली देव सम 543 आर थंय इमिजिएटली कित्याक इम्प्लिमेंट करनात तुमी 543 ताचे 33% तुमी दियात न्ही बायलांक वॉट वॉज द इशू सो तेन्ना जे पळय हे रायडर्स घालप की बाबा इट हॅज टू बी लिंक टू द सेन्सस इट हॅज टू बी लिंक टू डिलिमिटेशन हाजी कितें गरज आशिल्ली बरें तुमी ते रायडर्स घाले आनी तुमीच म्हणलें की 2026 आमी सेन्ससाक रावया बिकॉज इट वील गिव अस अ बेटर डेमोग्राफीक प्रोफायल कळ्ळें न्ही आनी आतां कित्याक हो यू टर्न मारलो की तुमी हे आमी लास्ट सेन्ससाचेर वीच इज इन 2011 त्या सेन्ससाचेर बेस्ड आमी तें करुया म्हणून कळ्ळें न्ही दुसरी गजाल म्हणजे एक अशी आसा की ह्या बिलांक इंट्रोड्यूस जेन्ना पळय तुमी करतात तेन्ना SC STचो कोटा आसाच 33% बट OBC which forms a huge part of our population तर थंय ताजो कांयच एक देर इज नो क्लॅरिटी इनफॅक्ट इट लुक्स एज दो दे आर टोटली शॅडोड सो तेन्ना अगेन एक प्रश्न तयार जाता की बाबा इज दीस गोइंग टू बी अ रियल रिप्रेझेंटेशन विल इट टेक into consideration or which are the categories of women which are going to be benefited by this so this is a big question mark सियाबाई ह्यो सगळो हें आसाच की अशें कित्याक जालें तशें कित्याक जालें बट आमी फाटल्या कांय दीस पळयता की सडनली द गव्हर्मेंट इज टेकिंग एफर्ट्स टू क्रिएट अवेरनेस अबाउट दीस बील ऑफकोर्स तांकां थंय 2/3 मेजॉरिटी जाय म्हणून हे अवेरनेस इज वन थिंग बट हो सगळो जो बोवाळ जाता फायनली वॉट इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड म्हणजे हे 33% रिजर्वेशन बील जर आयलें जाल्यार वॉट इज द बेनिफीट जाका लागून सरकार म्हणटा की दिस इज वॉट इज अबाउट वुमन एम्पावरमेंट Yes, absolutely. See, over the decade, we have seen that, women have contributed a lot in various sectors, whether it is in leadership or in politics or in the nation building itself. But somewhere we saw that decision making, Jayasta, that space, women, that has remained little, silent, or they were not given enough chance or opportunities to speak up. So with this implementation, the first thing is their voice can be heard, right? And the voice can be heard. So there are various challenges which are not being implemented till date that can be put forward in front of the parliament or in the Lok Sabha or in the state assemblies. And there are women who are much capable enough today, who can speak out not just one time, but at a very, I would say, continuously about this subject, which will definitely bring that change in the system itself for the women. And overall, if you look at, I see that we will encourage more women to participate in leadership roles. So that is how I look at this implementation. राधिकाबाई एक गजाल जी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीजांनी सांगल्या की वी डू नॉट अपोज द रिजर्वेशन आमकां सगळ्यांक 33% रिजर्वेशन आयिल्लें जाय आनी 2023 ते क्लियरली सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींनी दाखयला तुमकां दिसता की सरकारान हे जे सगळे डाउट्स येता जे बबिताबाईन मांडले ते पयलीं अड्रेस करपाक जाय आशिल्ले किंवा आयजूय जे डिस्कशन जाता म्हणजे आज सकाळी जे डिस्कशन इंट्रोडक्शन करतना जालें की तिनूय बिलां बरोबर डिस्कशनाक घेवची काय कितें काय ती दीज आर सेपरेट एंटिटीज ह्यो गजाली पयलीं सरकारान कन्सल्ट करून घेवपाक जाय आशिल्लें आनी एक जे अपोजिशन सगळ्या कडल्यान येता की एक जनरल पब्लीक कन्सल्टेशन जालेंच ना आता सडनली तुम्ही स्पेशल सेशन घेता आनी त्या सेशनान ते पास करून उडयता सो हे कन्सेन्सीस इतल्या इम्पॉर्टंट बिला खातीर जावपाक जाय आशिल्लें काय कितें कन्सेन्सस हो आशिल्लोच म्हणजे कोणूच म्हणना की बायलांक रिप्रेझेंटेशन मेळपाक जायना म्हणून पूण जशें बबितान म्हणलें ते 543तलेच 33% कित्याक दिवना एक्झॅक्टली पूण दॅट क्वेश्चन हॅज एन ऑटोमॅटीक आन्सर जर आमी इन्सिस्ट केल्लें की ते 543तलेच 33% दी जाल्यार केन्नाच हें बील इट वूड नॉट हॅव सीन द लायट ऑफ डे कित्याक द मेल मेंबर्स वूड हॅव felt threatened and they would have felt that they would lose their seats. जरी आमचे मुख्यमंत्रीन म्हणला की ते आपले सीट तांचे सीट सुद्धा गेल्यार हरकत ना म्हणून but that would not have been the mindset of the male members across the nation. So the very fact that the seats have been increased, that has what has led for a more favorable atmosphere in which
the bill may be passed. So कारण की तुमकां रिजर्वेशन दिवपा जाय हे आमचे तशेंच दवरात आनी ताजे वयर ओवर एंड अबव तुमी दियात आमकां हरकत ना. सो ताजे खातीर वी हॅव अ न्यू प्रिमायसीस ऑल्सो. आमचे जे लोकसभा आसा ताजे नवीन हे वास्तू आसा तातून ऑलरेडी अरेंजमेंट हॅज बीन मेड फॉर एडिशनल मेंबर्स एक्सेट्रा. सो नाव therefore it became very important that the delimitation exercise also take place, because otherwise we would not have been able to increase the number of seats. आणि seats increase करना जाल्यार कोणूच ताका agree जावचे नाशिल्ले. दुसरो मुद्दो जो बबितान मांडला आनी very important की SC ST रिजर्वेशन आसा, OBC रिजर्वेशन ना, with quota within quota वो नाशिल्ले कारणान there was a long delay in this whole matter getting resolved. But even now that matter has not come up for discussion and it is not being addressed. So that itself may also create some opposition. And tisri gosh that I have kind of I feel that ye je आमी reservation म्हणटा 15 वर्सां खातीर दवरतले आनी ताजे फुडें कितें 15 वर्सांनी इक्वॉलिटी हे ग्रांटेड घेवपाक आमी शकचे ना. बरोबर. आमकां इतली वर्सां लागली पोस्ट इंडिपेंडन्स अजून येना. आनी आतां तुमी दिता ते 15 वर्सां खातीर दिता जाल्यार दॅट ऑल्सो इज अ बिग क्वेश्चन मार्क की वॉट इज द इंटेन्शन की 15 वर्सान सगळे प्रॉब्लेम्स मिटचे ना. सो देर हॅज टू बी सम थॉट गिवन टू दॅट एज वेल. बबिता ह्याच पॉयंटाचेर येता की कॉन्स्टिट्युशनान इक्वॅलिटी आमकां सुरवातेच्यान गॅरंटी केल्या. आनी आय रिमेंबर जो पॉयंट तांणी म्हणलो की खूब वर्सां फाटीं जेन्ना पयले फावट हे आयले बील डिस्कशनाक, देर वर सम मेल MPs हू इवन सेड की हे हाडले जाल्यार केपेबल वुमन येतल्यो काय कितें अशा तरेचो एक तांणी मुद्दो मांडिल्लो. So what stop political parties to make this reservation within their framework? म्हणजे आता मेरेन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक कोणें थांबोवन आशिल्लें आपल्या पॉलिटिकल पार्टीन जेन्ना सीट्स डिक्लेअर करता तेन्ना तातूंत वॉटेवर 33% नासत जाल्यार एटलीस्ट सम. बट जी परिस्थिती आज आमी ओवरऑल गोंय धरून हेर कडेन पळयता की 3 बायलो 4 बायलो अशे तरेच्यो बायलो आनी तोय बी जांकां पॉलिटिकल बॅकिंग ऑलरेडी आसा अशे तरेच्यो बायलो, वाय डिडंट पॉलिटिकल पार्टीज एवर थिंक ऑफ? सी बेसिकली आय वील द फर्स्ट पार्ट वॉट राधिका तांणी पळय आतां हें ताजें एक्सप्लेनेशन दिलें. आय बॅक टू डिफर अ बीट की 543 सिट्सांक भितर सुद्दां तांच्यांनी रिजर्वेशन दवरपाक जातालें. डिलिमिटेशन शुडंट हॅव बीन, इन माय ओपिनियन, शुडंट हॅव बीन लिंक्ड टू दीस एक्सरसाइज. बिकॉज डिलिमिटेशन जेन्ना पळय तूं हाडटा त्या खातीर, नाव लेट अस कम टू अ व्हेरी बेजीक थिंग बिफोर आय गो ऑन टू इट. डेमोक्रेसी म्हणजे कितें? Democracy should have transparency. Democracy should have enough of your argument and debates and discussions on major issues with the opposition party. Now तुम्ही हे इतलो महत्वाचो ही गजाल which is a federal issue basically I feel, this delimitation, and it could actually result in the entire imbalance of the power equation in our country. An important issue like this तुम्ही एक 3 दिसांची हे बिल मांडून 3 दिसांक भितर काबार करपाक शकता. This is, I think there is an agenda to this in my opinion. जेन्ना पळय 73rd आनी 74th अमेंडमेंट जेन्ना पळय आयलो तेन्ना म्हाका दिसता तो येतगीर 5 वर्सां ताजेर डिस्कशन जालां, डिबेट जालां बिफोर दे डिसायडेड टू गीव द पावर टू द लोकल बॉडीज एंड टू द म्युनिसिपल बॉडीज. ओके, मागीर जेन्ना पळय 5 वर्सां तेन्नाच्या लिडर्सांनी काडले ऑन इम्पॉर्टंट इश्यू लायक दॅट, आनी म्हाका दिसता हाजेर खूब डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें. आनी दॅट इज वाय दीस डज नॉट जस्ट restrict itself to the women reservation issue. It is much beyond this, and I feel कि this is basically a facade which the government is trying to use. Understand? दुसरो सॉरी तू प्रश्न किती पॉलिटिकल पार्टीज आणि दुसरी गजाल म्हणजे म्हाका राधिकान मांडली ती जर सीट्स इनक्रीज जाली तसल्यार द पॉलिटिकल एक्झिस्टिंग पॉलिटिशियन्स मे नॉट फील सो थ्रेटन्ड. इन फॅक्ट द रिझन वाय द विमेन रिजर्वेशन बिल इज ब्रॉट इन इज टू क्रिएट अ स्पेस फॉर द इन द मेन्स वर्ल्ड. आता जी पळय एक पेट्रियार्कल आमची सोसायटी आसा किंवा मेन हायरार्की जी पळय आसा, इट इज एक्चुअली टू ब्रेक दॅट. ओके, आणि त्या खातीरच जो पर्यंत तूं बायलांक एम्पावर करना
तोपर्यंत ही गजाल जायना. सो हियर द बिल वूड गिव्ह अ फॉर्मल राईट टू द विमेन. पूण तूं म्हणटा ते पॉलिटिकल पार्टीज आय थिंक बिकॉज दे आर लार्जली डॉमिनेटेड बाय मेन आणि दे आर लुकिंग एट विमेन ओनली एज प्लेस होल्डर्स. You understand? So it is a placeholder. आणि मागीर ते प्रॉक्सी पॉलिटिक्स चलोवप. Then second, probably that is one of the most important reasons according to me. म्हणजे अजून सुद्धा बायलेक थंय मुखार काडप की तूं आज जर पळयलां जनरली इट इज द पॉलिटिशियन्स वाईफ्स. पॉलिटिशियनाची चली, पॉलिटिशियनाची सून हीच येतात इलेक्ट जावन. लार्जली इफ यू लुक एट द 80% ऑफ द प्रोफायल. सेकंडली जेन्ना पळय कितें सांगपाक गेलें हांव तुका एज फार एज दीस इज कन्सर्न. सेकंडली तांणी तो मुद्दो मांडलो तो 15 वर्सांचे आमकां. सो दीस इज अ सनसेट क्लॉज अकॉर्डिंग टू मी इन द. पण वॉट इज 15 years? 15 years अशी अ डेकेड पासीस जस्ट लायक दॅट. 15 वर्सां तुमी दिता ज्या आमची इंडियेक यू आर ट्रायंग टू अपहोल्ड द विमेन एम्पावरमेंट, विमेन रायट, आणि थंय तुमी घालतात की दीस वील बी रिव्ह्यूड आफ्टर 15 years और इट वील. अरे म्हण सो दॅट मीन्स द women are forever at the mercy of the political party, whoever is governing the country that time. तांकां जर दिसलें बाबा ना की women are a threat to us, they can discontinue that. Or if we still have to bring riders, you are again at the mercy of the government. So this should be in the constitution, and such clauses, if you really mean good for the women, these clauses should not come at all. These sunset clauses should not be there. सियाबाई जशे बबिताबाईन म्हळें की देर आर लॉट्स ऑफ बट्स एंड इफ्स. आनी आमी जशें वदळ उलयतालीं की एक टायम आशिल्लो जेन्ना बायलांनी शिक्षण सुद्दां घेवपाक जायना अशें म्हणिल्लें. आनी ते जर इफ्स बट्स दवरिल्ले जाल्यार प्रोबेबली आमी हांगा आसचीच नाशिल्लीं. कित्याक people would have still said की कित्याक जाय एज्युकेशन. बट नाव फायनली हे बिल हांगा येता. डू यू थिंक की दीस इफ्स एंड बट्स थोड्या वेळा खातीर कुशीक दवरून दीस बिल कॅन रियली हेल्प वुमन टू कम फॉरवर्ड? आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट ऑफ द प्रॉक्सी हे जे आमी गोंयानूय बी पळयतात. म्हणजे हांवें प्रेस कॉन्फरन्सीस पळयल्या जंय सरपंच बायल पण तिच्या सायडीन घोव बसून ती प्रेस कॉन्फरन्स अड्रेस करता. सो हे जे प्रॉक्सी एक जो भंय आसा की विधानसभेनूय अशें जावंक शकता काय कितें. म्हणजे पंचायतीन घडये तुका उलोवचें पडना पूण विधानसभेन एटलीस्ट एसेंब्लीन येवन तरी तुका 2 मुद्दे मांडचे पडटले. अशा वेळार कॅन दीस प्रॉक्सी हॅपन इन इवन अवर एसेंब्लीज? आनी ज्यो खऱ्यो बायलो जांकां मेळपाक जाय सीट्स तांकां मेळटले काय कितें? See, म्हाका अशें दिसता मेमन rightly said की proxy, talking about proxy, and we can see that happening in our state also. But I feel when we compare the existing percentage 10 to 15%, adding this extra which comes to 33% will give that space for other women to participate. As you said, it is not just a representation. More here we have to look at the participation, right? So when we have that space, we also have opportunity to come forefront and step into this kind of roles. And we have such women today, leaders who are well spoken also, well educated also, and I think they did not need to be told what they have to do. Correct? So, and as you said, this thing was there in the when we talk about 10-20 years back, but now things are changing. We also see women evolving, like participating more, stepping out from their comfort zone. So I feel the space was needed, and this 33% will give that space and opportunity to bring other leaders also, women leaders, to come and step in this kind of roles. वी हॅव 2 वुमन हू हॅव ऑलरेडी स्टेप्ड इन टू दोज रोल्स. आनी म्हाका तांचे पर्सनल एक्सपिरियन्स इतल्याच खातीर विचारपाक जाय की जशें आमी वदळच्यान उलयतात की अजुनूय दादल्यांक भंय आसा की बायलो फुडें येतल्यो आनी ताका लागून 33% रिजर्वेशनाक सुद्दां अपोज जाल्लो फ्रॉम द मेजॉरिटी मेल MPs. इज देर अ प्रॉब्लेम इन एक्सेप्टिंग वुमन्स लिडरशीप? तुम्ही जेन्ना चेअरपर्सन जाली, डीड यू फायंड दॅट, म्हणजे ते दादल्यां कडल्यान म्हळ्ळें की ओवरऑल हांच्या कडल्यान, इवन आय वॉन्ट दॅट फ्रॉम बबिताबाय ऑल्सो, की ते एक रिलक्टन्स आसा काय कितें की बायल जेन्ना त्या रोलान वता तेन्ना तिका लिडर म्हणून एक्सेप्ट करप हो प्रॉब्लेमॅटीक जाता काय कितें? हांव नोकळो आतां तूं म्हाजे कडच्यान कसलो आन्सर एक्सपेक्ट No, करता I want कित्याक absolutely your experience. कारण माय एक्सपिरियन्स हॅज बीन टोटली it may shock the people because I have gone on record to say that all the male members in my council were so supportive. म्हणजे they recognize that you are sincere in your purpose, that you are capable, that you understand what has to be done, बरोबर. and that you are giving your committed efforts. आणि अशें जेन्ना ते पळयता
तेन्ना ते तुजे बरोबर रावता आनी तुका सपोर्ट करता. बरोबर. So if this was not the case, I Hmm. would not have been chairperson for 2 terms. Yeah. I Right. would not have had this long tenure in local governance. Hmm. So माझे experience and हांव सदांच म्हणटा, you cannot have women empowerment without including the male members. Hmm. हांव खूबदां Absolutely. empowerment प्रोग्राम्सान वता आनी बरोबर. थंय सगळे बायलोच आसता. Exactly. तुम्ही बायलांक एम्पावर करपाक बायलांक सांगता हें बरोबर आसा, पूण that empowerment has to, you know, the women have to be given their space by the male members, and they Exactly. have to be sensitized more बरोबर. than sensitizing the women. Women know what they want, बरोबर. but who has to, you know, kind of let them have what they want, or let them fly, let them बरोबर. achieve. It is not possible without Exactly. the support. बरोबर. Even today, when I look back and I think about the career that I've had in local governance, it is absolutely because of the support that I got from home, from my husband or from my family, and also because of the support that my male members in the council have given me. बरोबर. बरोबर. So that threat was never there. Yeah. They, of course, the position was reserved for women. बरोबर. So it would not be that they could do a no Yeah. confidence and they could Good. come into the seat. Right, That right. was not there. So given the fact that a woman only had to be there, they were fully supportive of the what we were doing, and it was a consultative and cooperative, collaborative process. बरोबर. So तातून ते threat काय नाशिल्लें. But to come back to what you were asking, Sia, and also what Babita was saying, sunset clause, everything taken for granted, but at least it's coming now. That I'm looking at it from that optimistic angle, that जे 3 decades जावना ते आता तरी जाता, and जाता असताना let it come, then we can step by step handle whatever is coming next. And even if it meant increasing the seats so that women can get their space, let that also happen through delimitation. Of course, there is the worry that the southern states are seeing it as, you know, it's a federal issue, as she rightly pointed out, and population, you know, may go against the southern states. All those things are there, but women will definitely get their space. And as we saw in local governance, we said 33% reservation, but now if you see, almost 50% women are there in panchayats. बरोबर. So even in non-reserved seats, women are coming. To the extent in some panchayats in Maharashtra, they have decided, the village has decided that they'll be all women panchayats only. Why? Because they feel that the women are more sensitive to the issues that concern them as a community. Whether it is health, whether it is education, whether it is cleanliness, whatever it is, water, all these issues are being handled more, you know, sensitively and with more commitment and dedication by the women. And exactly the same thing I not only hope, but I'm convinced will happen at the assembly level as well as the parliament level, where there will be, as Babita rightly said, right now we can only see daughters-in-law Exactly. and All all that, kinds of- but or wives. But tomorrow when this comes, they will have to look beyond. बरोबर. They will have to look beyond that. There'll have to be other women who will have to come in, and these women are the one who are going to, you know, pave the way for more women to come in. आय एम टेकिंग द फायनल क्वेश्चन बिकॉज माझ्याकडे टाइम कमी आसा. बबिताबाई, एक गजाल म्हणजे एक कन्सर्न जो कोणी उलोवन दाखयता की बायलांक राजकारणातले कितें कळटा, पण होच कन्सर्न एखादो दादलो पयले फावट राजकारणान येता तेन्ना कोण उलोवन दाखयना की अरे तो पयले फावट येता ताका राजकारणांतल्यान कितें कळटा. एक ताज्या बद्दल. आनी दुसरें, जशें राधिकाबाईन म्हळें की हे रिजर्वेशन आयलें जाल्यार हो जो एक आमकां जनरल दिसता की हाजी बायल ताजी बायल, जशें तुवें म्हळें, ह्या कन्सर्नाक खंय तरी एक आन्सर मेळपाक आनी एक सशक्त करपाक बायलांचो थॉट प्रोसेस आनी तांचे म्हणजे ती राजकारणांत भितर सरपाक एक सुलभ वाट तयार जावपाक शकता काय कितें ह्या रिजर्वेशनाक लागून? सी इनफॅक्ट हे रिजर्वेशन करून कितें गव्हर्मेंट आमचेर खूब व्हडलो उपकार करता अशें न्ही. एटलीस्ट एज अ वुमन आय डोंट बिलीव दॅट. दीस वॉज समथींग वीच हॅड टू बी डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कित्याक आज विमेन
electorate जी पैसा, we are almost touching 50%. In fact, that should be more than 33% today, not just 33%. I would rather look at it that way. राधिकान मांडलो तो प्रत्येक मुद्दो हांव I completely agree with that. पूण एक लक्षांक धरपाक जाय की अजून सुद्दां तुवें एक म्हाका राधिकाक विचारलें एज अ चेअरपर्सन हर एक्सपिरियन्स. एज अ चेअरपर्सन माय एक्सपिरियन्स इज ऑल्सो I did with it with full sincerity. But the male counterpart asne, I differ with you a bit. But that was not the same experience that I got, when when I was a chairperson. सगळ्यांक कितें दिसता की बायलांक कांयच कळना. You tell me, I was never into politics, okay? Suddenly I got elected and I was put into that chair. जसो पळय एक दादलो मिनिस्टर अकस्मात जायना. ही गेट्स ग्रूम्ड आणि तुम्ही जर प्रत्येक जर दादल्याची एक हिस्ट्री पळयल्या फॉर लास्ट 30 years, 35 years दे आर इन टू पॉलिटिक्स अँड नाव दे हॅव बिकम मिनिस्टर्स ऑर MPs or MLAs, whatever it is. So you expect a woman to be groomed into politics overnight? And that too by giving this reservation and putting a rider like 15 years, which is a very short, extremely short period in today's terms. So let a woman also be given that much period to become somebody like Mamata Banerjee, to become somebody like Sonia Gandhi, to become somebody like Jayalalitha, such strong leaders who can lead by example. And we don't want to be proxy politicians. So त्या खातीर जे पळय grooming लागता, that has to come, ते कितें आतां हे विमेन रिजर्वेशन जाला म्हणूनच बायलो अशें येतली न्ही. वाय कांट द पॉलिटिशियन्स एंगेज मोर विमेन इन टू द ग्रासरूट पॉलिटिक्स, now, whether there is reservation or no reservation. But at no point of time I would want to be sounding like as though I'm anti-reservation. I am for reservation. In fact, I feel it should be more than 33%. That is what we women are. But let us get groomed into the grassroots politics. Don't keep women shunned away from taking decisions, from making, a point or making their voice heard. Exactly. This is what is my concern. Taking a cue from this, what I feel, as she said, training and making them, fully empowered in the sense, दादले जावं बायलो जावं जेन्ना ते लोकल गव्हर्मेंटान येताले तांकां एक्टा बद्दल कांयच खबर नासताली. सो तांकां ते ट्रेनिंग आसूंक जाय आनी सो दॅट दे नो वॉट द बॉडी इज सपोज टू डू and how to do it and how to get the best results of it. Only then they will be responsible elected representatives. अशें दिसता म्हाका. पूर्ण अन्वेषा म्हजे कोतान the biggest issue here is the delimitation issue, which I think we really haven't touched, and I think that is the main thing of this for another debate debate. Certainly. आणि म्हाका दिसता ही तिनूय बिलां जर आमी घेतली जाल्यार all three There will bills be a are a change in the matter of power balance, matter of different debate. But just म्हणजे राधिकाबाईन म्हळें तेच मुखार घेवन वता हांव की कोणी दादलो म्हणपाक शकता की अरे बायलांकूच ट्रेनिंग कित्याक, बायलांकूच रिजर्वेशन कित्याक. पूण म्हाका दिसता वी हॅव टू अंडरस्टँड हाव अवर सोसायटी इज. देर वॉज अ टायम जशें हांवें बद्दल म्हळें की बायलांनी शिक्षण कित्याक घेवचें, बायलांनी घराच्या भायर कित्याक सरचें, ह्या प्रश्नांक कडल्यान आयज आमी राजकारणा मेरेन पावल्या, राजकारणान बायलांनी मुखार येवचें म्हणून सरकार पावलां मारता. फाल्यां 4 कितें जातलें तें आमकां अजून हांगा बसून खबर ना. पूण जरी वुमन रिजर्वेशन बील पास जालें तरी मुखावेली वाट खूब व्हडली आसा आनी त्या वाटेचेर बायलां बरोबर दादल्यांनी बी चलचें आनी जी जेंडर इक्वेलिटीची स्वप्नां आमी सदांच पळयतात ती हातूंतल्यान साध्य जावचें अशें ह्या वेळार हांव मागन. तुमी पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.